Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا une leçon d'orthographe اللي عندنا في la page 49 من الكتاب المدرسي pour communiquer en français. A et A. Et. دابا غادي نعرفوا شنو الفرق ما بين A sans accent اللي ما عندهاش accent et A avec accent. et شنو كتلاحظوا بان عندهم نفس النطق A et ولكن عندهم معنى مختلف وكتابة مختلفة. هادو ce sont des homonymes. Les homonymes ce sont les mots qui se prononcent de la même façon كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن عندهم معنى وكتابة مختلفة كيتكتبوش بحال وكذلك le sens ديالهم il est différent. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Brahim a un VTT. Il participe à des courses. يعني إبراهيم عنده VTT هي ديك لا بيسيكليت ولا بيان داك لو فيلو ديال لي كورس كيشارك بهم في يعني في سباقات. داكوغ. سامي est mon meilleur ami. يعني سامي هو صديقي المفضل. Elle a un frère et une sœur. يعني عنده أخ وأخت. داكوغ. نشوفوا بعدا لي دو فراز الاولين. ابراهيم a un VTT. هنا عندنا أ شتيها ها هي أ هي هادي الاولى اللي بلا اكسون. il participe à des courses. هادي عندها الاكسون. دابا غادي نعرفوا شنو الفرق ما بين هادي وهادي. هنايا عاوتاني لا ميم شوز. هنا سامي est mon meilleur ami هو صديقي المفضل. il a un frère et une sœur وأخت. لديه أخ وأخت. هنايا هذا c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. وهذه اللي عندها accent c'est une préposition. La même chose هنايا c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. هذه c'est une conjonction de coordination. يعني وسيلة ربط. صافي. نشوفوا je manipule et je réfléchis. Je transforme أحول. il a un VTT. il شنو غادي ترجع لديهم يعني هذا le verbe avoir يعني غادي يتصرف. ils ont un VTT. سامي est mon ami. سامي هو صديقي. سامي et علي هم أصدقائي يعني الجمع. غادي تولي غتولي sont يعني هذا لو فيرب être. تفهمنا شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان اللي بلا اكسون يعني il se change كيتبدل. كذلك لو فيرب être يعني كيتبدل يعني كيتحول من السانغولي للبلوريال. نشوفوا هنا القاعده شنو فيها. sans accent est une forme conjuguée du verbe avoir au présent de l'indicatif. يعني هاد اللي ما عندهاش الاكسون كما قلت لكم هذه يعني واحد يعني le verbe avoir conjugué à la troisième personne. La même chose بالنسبه لêtre. être est une forme conjuguée de verbe être au présent de l'indicatif. ولكن ديك اللي بالاكسون و sont invariables يعني ما كيتبدلوش عندهم كتابه واحده. هذه هي الكتابه الوحيده اللي عندهم. ما تقدرش تلقى يعني في عندها شي كتابه اخرى من غير هذه ولا هاد الكونجونكسيون هذه عندها كتابه اخرى. sont invariables يعني ما كيتغير الكتابه ديالهم لا تتغير. باغ كونطخ هنايا اي هادو ils sont variables يعني ce sont des verbes يعني في لا كونجوغاسيون ديالو يعني كتغير لا كونجوغاسيون ديالهم. صافي. هنايا نشوفوا je m'entraîne je complète par a ou a يعني la forme ديال le verbe avoir ou la préposition qui est invariable. Le père montre un joli tableau à son fils. فين اللي غادي تجي هذه ولا هذه؟ يعني الاب كيوري واحد الطابلو زوين وراه للابن ديالو.
دونك غنديرو لا بريبوزيسيون ديال هادي il s'arrête à l'entrée de la galerie يعني توقف عند مدخل الرواق ولا المعرض. La préposition. La dame a un sac à la main. يعني السيدة لديها حقيبة يعني في يدها à la main. La dame a لديها نديرو a un sac à la main في اليد. شوفوا دابا بي دريس. دابا غادي نكملو بأي ولا بأي يعني بإتر ولا بلا كونجونكسيون يعني كي انفاريابل. دريس son père يعني هنا غتكون اي. دريس et son père sont assis au premier rang يعني دريس والأب ديالو جالسين في الصف الأول. هنا دريس شنو غادي تكون هي هادي أداة بحال اللي كنقولوا بالعربية أداة عطف حرف عطف. دريس et son père. Le spectacle est amusant يعني العرض ممتع. نديرو être. هنايا je m'évalue je complète par a ou a يعني avoir ولا la préposition. Tu donnes le crayon à ton voisin يعني كتعطي القلم لجارك يعني صاحبك اللي حداك في الطاولة. Tu donnes le crayon à ton voisin. لي. Grand-mère a mal à la tête. جدتي ولا grand-mère الجدة عندها ألم في الرأس. في هي la préposition. عندها هي avoir a mal à la tête. Je complète par et ou et. Et là, un crayon et une règle. يعني عنده قلم ومسطرة وهي هادي. Le voyage est long et fatigant. يعني السفر طويل ومتعب. هنا اي الأولى غادي تكون être ومتعب غادي تكون اي. D'accord? J'écris une phrase avec. غنكتب جملة avec a la forme conjuguée ديال avoir ومع a la forme conjuguée ديال être. غادي نديرو par exemple Amina a هي a une belle robe. شتي ها هو a ديالنا. أمينة a une belle robe يعني أمينة لديها فستان جميل. هنا دابا غادي نديرو A. نديرو ce garçon est très intelligent يعني ذكي جدا. ce garçon est très intelligent. صافي ها هي. ce garçon est très intelligent. هي intelligent avec 2 L. نسيتها أنا صافي. intelligent I ou G. Ce garçon est très intelligent. Ça fait mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا على السيونس ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.